hala la boroma nga waxto men fon kalien nen ko 18h30 de la Guinée 20h30 de France waxto beta si abonné na page la atel men bébé jankene al men bi abonné kan na page la nyaba la luwolu donc si furbe le kan wo mo monti hayta le ko mbesilo men kan namiro to sila kendo le mo bunya kan ani guliya kan jamo be yaleti be bunkono be de tamu janti mando bojang foni mengi fam bojang bar mo ni na ta jang ne ba fi hado fo misilimo lien jam bunda be la karin ne ye nte hi kili nte mi kili nin na lo hobi la jang hana do fo misilimo lien ala ko ten kila ko ten isalon ha fo ko jam bunda be la karin ne ifana nye mbata me jang bar na men hammo ben na bun kono yi ni se tahanya men na bunya ka ni ngulia kam bata kajali je mba autorisation ustaju selu ijabi foninke timinandi wakalintumo halong imalong misilimo le duwa kay yenne parce que jahangol ko duwa manke ko duwa ko le kata mo ni ha duwa ko ke duwa bi fi ni ha danka ko ke har mo mi danka luwolu nyaba ta man sedo la to atel mo fonni ke le timbe men fola li si wakali al kana décourager ke kendo le malti al se continue al kana mo to ni gi al kana mo doya e ko me datal nyame mais hakila la si ala si nyama inshallah bunya ka ni nguliya kan na miro to wo man kitanati kajali ya be connexion be fengende de ala telephone kana ina de halala bo homa parce que mbata accepter baraman ta folo voilà abata la ya ko essayer kin te bala tahlima mo konon ta hala tahima tak asetandi tal waxtu do nim folo fengata mais ni haja hambi sala na matu e kana ina ha telephone la bo homa assalamu alaikum Abdurrahman. Ça va très bien, ça va très bien. Fonikelu. Voilà, kajali mata demande la tahima. Voilà, voilà, connexion générale. Wa, alhamdulillah. Te pangata kelenti na ngalalo Taiwan na mo intijang. Oui. Sawa no la tele munten halalolti. Ngalalo kelenti Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admi yadi ko. Sawa ne kortanante. Espagne ngol bedi. Kana watana ninte jang fo khayra. Misilimo libe duwa kanye shuwa nintilo ko kabrin ko lumen na ko silla kunangolo ko ni hasawane jakela nyamen ko ifana nga ko nya ko kabrin ibulato shilo ko be bata kisi sai ko be bisla kenno kanne sai ko wante te hayno takanyalo taralo ne isira tahama nyamen na donc regilo alto ko de alkana bo ko de bare afo menga wo kumo fo oga histoire fahamu ba yo abnon bi fana ko kirim bije etele mala bari comme ahmad hamen fo kuno intere be mirali yen ko voilà ebe fu intere be mirali yen bi ko ya asiko nyaale aywa inshallah wonte basiti awante na la mela ala ko ba misilimo ni na tanyamen na ya hananare ngana manyo ningo konna kunya be sentani baila na baru kono folo aprense na ustadio Dante Galia be jama be konto namba falan ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation jama ke ana musulu khana futa hali konto bi urayina le premier le mois 6e mois 2021 16h 18h30 de la Guinée 20h30 de France
hal konto bari nya controla mislimi ya controla tiginita ya controla famaji go be control mento ni wolu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi mentar jang ko hanyo homma tilin ko hanyo nalo silo kan silo me musratal mustaqim silo in dunia in soto nyadi manfo alkiyamola o me fo non na lon na ko wala hakke nyana fo nin kenyi kili jambi ni wol mo imamo ajali sillati depuis Espagne e fo nin ken ahala kanu ahala kila kanu dino la fa salal mo barin kilinga mo aha barin kanu to nyakan wala hakke bin ka hanana rin ngana do fo dino nyinto dino men nimbe dentala e dino men ko ala fisamante ya mo jonti ko albeto fisamante ko men silantata alanya bi nyabala dino be ta kanya ko tamalibi donc wala hakem bi khajali konton na folo bari nya contrôle muslimi ya contrôle afana nga muslimo konton dafa fula et puis ngana na question tanga posé mbe sanga bulala libre bulala inshallah ba fala ustadio salam alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى مبيت فلو كنت نمبي جاجي لمبي تنتولا نعم ب لاميرلا الفنانو كنت نمبي جاجي لمبي تنتولا ب وقت نبنتو ب لسبتي دينجل بنيا فما جيغو أن فرمو كنولا نعم نيو تنبيتا دوا سيمبو مو إتلتي نعم نتوكونا حدما دين ikana nyina sababu la mogo membe kela sababu ke ka silo ite la silo membe kela ala tati نعم القرآن لا آيو خكمو منفو فذكر إن ذكر تنفح المؤمنين نعم ibe wo silo la kan iben hakili la bula kan kula nyinata menku iben hakili bula kan kula mammello نعم mukamala be duale ye sio ani kende ani laban kunyuma almo dile koloma ما من الله يا mbem pan yamar la mbem mogol yamar la men ben na mela ani men ben ala na men fatike sababoti nya inshallah mbe si kambe ko pa kono وبركة الحمد لله ajali bi question men ben bulu nta na la question siala mba possible mal global le posela e hadu sujet kono la ni jamenga ni nga jamen je mbeta sika ou bien alors ben nga je débat donni insha Allah c'est intervenir ala ko ha nonula giya bi mbe kuma kan dino le kan ko fo la be la denne be wala hadajo man wala nabi wala mun na dino je mbulu nyamen nabi mbe na wala hada sambala jo man kan dino be mbulu la nyamen nabi nyabala dino option beta sia dino la mohamed nata dino anti sallallahu alaihi wasallam muhammadu rasulullah bo mebe alquran o kono anin hadithu lu kono la nyabala bin taharan sido lu bo siaman ni walere dame hanya fola parce que ni da ha fo nyamen na mene be ko inu nyato sembo bi la ida jama hasiya kuma kan ta hadula hasiya ise alala alquran o kuma kan alfan yandi te dula baro ni na hakki sa kudo la gosi bara nyaani la wala mu ni tibi fidawo be siari nya bala bi fidawo be siari ni ta jawo jambi fidawo sango san le musai mbe question men posé le man bemba lu taram bele jembe mba kendo inu meno hadino inna jensen dunia janga be kono la mbadama me ki hayin organiser babaliye bembaliye wala man dino yin fahamu ba iman wala hake man fidawo ni ko inu organiser ba fonte la hadino yin fahamu asiya wonti nyabala bi dunia janga be kono bi fero be kirim bi amoria mali be kirim bi parce que nganna alfalu long wala habaro men ke ko keta moro ti ngolu jele ke ba kirina hadwa tara adwa jabo kuno ngakumo ka se santansi adwa be sa tefe bi ke ba ke mese dua tara al se sanji tanke alma dua jabo je mo ngo sabo wolo wa question wala hasiya bar ndedu na sujet ko na nyamen na ani bi nyaben na be nyohonna mba fo na nyohonye wahabia mala fo wahabia en fam fo dino lo mba mahal mba fo na nyohonye sufi moro lu be nyohonna yer nervela ndedu ko be kelolo man dinya parce que ha daji go mem ma to ala kila ko al tala kayen ko al muhammad rasulullah ki daji go hani sallallahu alaihi wasallam
mo men bo la kila wala sila ni te kata ijuso ta kata bunya mba fu la malo kila men na silo ko bitela bimbe nyo hon khaja fika be nyo hon do ya kan ha ben ko dina wala ma nyana ko moy men be fo ye mum bi yem bi ha fo mislimo lien ala ko e kan na khanye e kan na dino yin dianye e ha ita ha fo mislime ya mba ngakan nga mutanyadi ngakan ngallo nyadi ngakan na sate du kono ngakan munu kelela na sate du kono ni be sembo so kan yebi ما فلان بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين الذي رسم لنا طريق فلاح ونجاح في هذه الحياة الدنيا ورسم لنا أسبابا في نيل رضا الله صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم. أستحل ذكر خائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بهم بعدين كنتنا كتك كنترو كتايا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syekh Mustafa ika wutud la dinam be wutula no damena adun sijo kono. Naam. Be ala tarala alamun benna sawabuma ben fa yamarla be la merla lu yamarla ni sijo la muinti ala la dino la mu ni filo jeta dawdani dabelerin be khanena ren ka filo nyina bo ka lankenama kombe to nyame nyininka. Naam. Ila nyinin karo folfolon be wutula damen na wala muyinti kumen nabe bularin tema bi ni mbe bulari nyogola mbe nyogotola la nyimu wahabiya leti nyimu sufiya leti nyimu salafo leti nyimu murito leti wala nyimu tijan leti nyimu khadir leti folofolo mbakola muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ka dino men di ala kaagana ti dunia nyin kono la dina kilina mo kita Muhammad makatafo Adam alayhi salatu wassalam. Naam. Walam l'islamu dinoti inna dina inda Allah al-islam. Wo yenjere ma fa lam ta hajon te fen kutelma. Naam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka dino men natani membe al-Qur'an kono la bi njengeta yenne. Naam. Nga silo bulale ni ga silo bulale ni ge lipay ke koy be jarabi kan wotu mo ga silo la bula folo ntelu talibin ni lu problemo memben tema isa me kumala siama na ko dina kunda wala ko lonna kunda mba fala wonyale ka fam ko lonna kuna ko hasidia mi banje ira hasidia je dawda bembali ala beje away khaw lonna fula je dawda koy mamben kilingile malon kilingalo ite mem malo ni bela lonka ngala islam miro to kafu koy be doya kanne bela jarabi kanne be kula fo kange yin dino nyimu dino leti dino mem manso mo waxe mira mo koy alquran be jigila muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ayo menu folo jigita iqra bi ismi rabbika allazi khalaq yimu ayo le luti menu khalon koy man kan dunna kusi kono la foy kha karanke khalon ka fo ko nyin dunta to londo le kam mandunga to ko nguluta kono la bi safa alhamdulillah mbe wulula lumena ngatara na alfal bel islamu dino le kam niwo alfa wolu khanta khan samba karandula ko ngatanga ala karanje nga ala long silo men nin satano nasin nasi yawmal qiyam yin kamala ko kila sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka men foni hada madin fatu ta ko ila baro besi ban fo bara saba nam polo benin kono la khafo ga dinyuma men so te khala lon ala la na doate ko ma doa jabo si sima na khatar alfa khala wuli wo jigo wole kam bari din teluna taje nyaku tenama nin do kuma ta janna isame do bar radula France nin do kuma ta États-Unis isame do bar radula Afrique yin dino nyimu fenneta manson raddo ma ar-radd muta'alliq bil fi'l wa laysa bil qawl al-qawl yunqad wa la yurad raduro mandinte na baluo kono la bari la fitale wato be mogol khante raddu yin kamala mbe badilo le kala nimbe kumala wakti wati mbe hujjale fanan kala mbe dalilo le dandina
يمو فنتي كفانا تخليد ألينا ردرو لتنيلا كرالا نمبرو دينهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن آيو بجيجي لك باجيجي لك وإنك لألا خلق عظيم على كليتا محمد أتلبي جيجو نيوما بيسانتو bari bi muhammadu wahayon te jigi ka muhammadu kay te menga alqur'ano kara wa innaka kamu damiro leti lil muqataba bisagika wa innaka la ala khulqil azim itele fanga kan kala jigo nyumati xamugulu yamari i jigo la waxto men be baro ke kangal bari ku danta nimbe je menala dunna sijo men kono da niola muinti khafo ko ngatara na alifal dale ntamu mogo koloti men alon sim présenter na génération kono la nga alifalu je kebe silo men kan komba silo taxamala ina tay mu ta jela nga fole mba fola janni ala ben khabur la lungolo mada manda nyimbe na mbesaji la fola bi dinnilu kumo nyimbe siari bi dinne inte fuiti bi keba la dinnin kola alifam menu bi ni khalon khafo ko ila lawro be landri mogol be bola jamani ni jamani sate ko ka taka jura lo ke je ka taka duani ni biri te be bola ila bun kono e khalon khafo ko meta alifani men sato tarala la khaburo kono la ala kha patandi ko kunni ma ko betule je ala khabula ko kunni na babbe ke kan ite boto ila luo kono la ita khalon ko ka badin kunto le keje ka sigi nyoko kunto le keje ka futu jago ya le keje ita tawo alifa wo barko nyini alhana ba fe ka kanta kala ila ko ali ya khanjigola barin telben ya ka kamun nabi be ya ka kamun nabi bi ma pombe bomo tela jam bari tabullo be farla le jambi inshallah rabbil ibad adamadi ni me fan gullo fo ime fan critiquer imam pare tonya fo nam donc on telu bi fonnin kelu dino be jigila kila sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kallumen borage doron ne be je kay wulu tambulo kono dale ite dindin kortinni yo bi kula kumanten fonnin kelel ko kila sallallahu alaihi wa sallam be faale no male woto dino ni hana batonte sa hanola waqto menna inte fonninke yakon Allahu akbar bato kilinte sa hanola ninte fonninke yala kono khake ko alakhe ya mariala nyam nam woto ni be fonninke yakono kanela fonninke ya betinya wo fonninke ya tinya benter bulula munti bi ja mba fola nga fombe sagila ma janni ala ben khabur la mbe sagila kumuni nam ni ala xam ko danka ni ala la danko be moko no man tel khamira menti wonte ni xa gole aje moko la i xa courant jala i xa fugare ajala ko ala ko dankale ay wo manke ala la dankaroti nam ni ala xe danka mi tonya je mi ame mi afo Allah nam ala la danko be menno may mi tonya me imia je imia fo nam ni mo ga alqur'ano ta nata khesigi kalbe mento ko fani alam tonya felenta ni alqur'ano le nata ke baya to nyawnya ni alqur'ano ko tay ko ko tidi aka alqur'ano dalilo nata kha ayo nati ye mengalon ko ayo nyin kuma tanyin nala ni ala khe kande si silo nyimbula ni ala me kande be tula kono nale bari ite membe alqur'ano tala kana tonya faye ila la hadisa kilimbe je ngata ha ke finyingoti khanyunga la nyabe tela dunia be kono bar ma hadiso nyin ko tono nam ila sallallahu alaihi wa alihi wa makatal ko ballighu anni walau kana aya ite membe o ay o hadiso wala sida ite fon folo ha kankela balaqa ma balaqa min al ilm dino nyim manson khafo mo xe mira mo xoye nson tay kan karan alqur'ano la nam nson tay ka alqur'ano tafsiri ni ngalo nam bari alqur'ano ka mun foyte nteni te komi xen karan alqur'ano le ka fisanti nam alqur'ano ka mun foye baye tar xante karan ayo nyinna nam waxto la degun kamala
ngadun suratul nisa'i kono la نعم ala ba fola je ya ayyuhalladhina amanu inna khalaqnakum dhakara wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inda akramakum inda Allah atqakum نعم ila akhir al-aya be men nyinin kan ko nyin kono ala kan teni te da hambo ni kilin ita fi sante te ya fi sante ni kono iko ala yen ko e ga baro men ke man tilinya barake di iblis la'natullahi femma iblis kunno gwa ala adama alayhi salatu wassalam khadatuma ma fem folo men diala wala mu londo karani londo karan kanyanta sila ali nga londo ni ala adama la lon fem folo men na dunya kono wala mu londo ti iblis ni ala o jahiliya o mume be na fale fu tarta iblis la nafa bale be iblis la bimbe mo men dolu chodi kan ka ko nyinde ala la mo ko la mo al mamo la mo inti sufiyo la mo inti wahabiya la mo inti tasawuf la mo inti nafa men be iblis la bi a nafa kilin te wo mo ko wolu la mba dalilo natile kumpe kumo kanyanda ala kam malaikul ya mari tuma men ko ya sujudo ke adama iblis ko nyade ana khayru minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ayo nyin naka iblis halagi kha kunno go bari ni tabe salo la be ka ayo nyin kara ala be baraji la fante baraji la bi baraji la e ka baraji soto iblis la halago to na fatarta iblis la won o kuma kan wala woto ni koy mu hadama dingiti be mu khulu nafala nam ila nafa kholo ka kankela mu khulu yamunti ila toro kana sida fenglum ala ko ka sadama din dala khabunya même benala dunna je mun be keren problème otin na société kono nam le problème o ni régler de nyadi basso bebe alquran kono basso bebe je ni mandum alquran kono ngata basso boje ka bas courant ñu jara do kaya man courant ñu jara la nanirin ta jarala khaja firin ta jarala prison ta jarala la prin ta jarala fonga do alquran kono la ta baso ni noma nam baso ni mumundi nam di alhamdulillah rabbil alamin technologie avancée nam ita felente république de la Guinée yo ita felente Espagne nam ilo wuliya tele felen ni tema jonketa sababu te ntani ta ka communication ke ni wucho ni na ni mbadi men ben jubela ni men ben jubela ni ma lo ida bi di xede jiyo tay xami xasi xede nam muhammad sallallahu alayhi wa sallam alqur'ano ni nati lu menna xa dante ge lu menna men keta sababu ti bi sanji mu khannin sabakono la riwaya do la fo dino ni nga dunia be muta technologie ni ma avancé wolu la bari dia avancé tantal be toro kono adama din fexé fallon folo ni xé fallon isina ala soute mais bi intel be jubero la jubero parce que be kuma kan ko kan la ko kan ni fambe dunni ni ngotole nam ni keta juber la ti sike kuma to sata laleti namo bar ni kita korosir lati sike karan naleti namo umo siya manfa le nya khaji namo ita jubero le ke bari man koroso ke namo ni xam ko jabe ko ke ka ba ke kamun dalila sembe kilin ne be bataro la dunia kono ko kunde ni khalon khafo ko ni mu bataro ti sembe kilin wala bala ni pare ta bataro ti nya be ni kala ni xanta bo je mun kala je ibe men kala je wodiya namo umumun namo imata juralo nyin dilala namo juralo mo fennete drinki la jamano be kerinne namo bare ka kurkuro lo kaburo dala ka fonna balwo be bolayne kono yo ila maki namo amma mo bulana namo sahibi make
bari fonga ni fahamule hadamadi ngo hadamadi la baluwo be bola mento ni ko be lola ni non tema ni la be bola namo ni be bola namo hadamadi la miro ta hala kallanke yani ala mahamu ni ala dawlo be soto mento wo keta bara wo bara ninti ni bo bolo bulula inin dalilo ni hikmo khanaka ninte ni la be bola namo tantango sila ni kay tantango so haramu tale abala dimbal balu kan wole to ini o mo kon to benna fo ko dunya wole namo abala dimbaya balu la nyame na wo silo itala fo namo into silo itan wala la ni ma londo soto القرآن وكيف تندل لا تخف ما ليس لها به علمك نعم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان أنتم مشغول ikane dabula fen nento musbakan fe khalo nyin kito mumunti sondo meni hakilo ni neng ala be gadala le xe dabula ento munay ma baro ke khallon khafo nyin kito munyineti yin dino nyi nga baru ma men la wala siata ka kito men tegeti namo bar be kito men tege kan ne siata nga baru ma men la namo Cheikh Mustafa namo nga alifal tar silo menka namo anabe ke kanya membi ni kumata nko fola na ba fe khelakati khe halagi khe tatinya ati sira ta fulo ko utiliser ko ita wulu tantel bulo kono kono namo yo ina la futu ke tantel sinkanne namo ay muson tawo wo beketale bari kuma kilim fo nyela baluwo kono la de mbada ma memmentulo kuma kili a fo na baluwo kono ma memmentulo ibe kanku tenne créer ko sate dunia kono la fen ni a fota khafo ni musate leti dunia be khayin sate ni lonne sate bala mu ñinuti a bebe tama tambulu kilin lek ni xe yalo banta dron londo bantale khatul be yalo membe ya wala benya membe nya wala baya namo bari la fita le problème membe keren ka ba kono la namo القرآن كوي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا من فندي المال لندو تنيا القرآن ينكون فو دوني إتدا دوني نتلا دوني أتلا دوني نينا كفا بكلا جمالت نعم بو كفلا نيادي يا مصطفى وان بدا أمغولتي أنا شيخ شيري أحمد بامبا والمشرك دونكي لدي يا ندوي موين لدي وكتا ألف على دم ما تما problem وتي نعم maintenant تلفون نينكل ما شاء الله انت مو ما شاء الله لتي انت ندوني كوفين نعم باكان بي بتغي نعم تستبيو له بنت بولو انت به ولا جولو انت به لارن ولا اتل مو شرك دونكل لتي خاتم ولا بنيم بولو لا وبالا دمبا لا بالو كان حدا ما ديلو غاي بولا لا وبي بالو كان ولا انت نيو مياكنو mo façon sababe société nyinkon don tabula la doye ni men 40 la woko ebe juturinta la londo la nam ni men tata karan rabu bankolu kan walla madrasa la wo kontara ka taswid no dunia beti ni men 40 tibabul la karambungul la wo kontele civiliser ta dunia beti ni mo sabo bebe société kilin kono nam comme kango kambi ni hakare sa feno le nyin dino nyanya botale wo kan woto nam a pratique le tuté to bulu nam barinta men karanna alifa folo menu tambita nimbe khulen kange to golula nam nga men karange la tarikholu to nam ngalo ne khabaro barake nyin dunia nyin kono la haslo bala min alquran wa min as-sunnah nam haslo ba belaje nam bari bindal be silo menka al ilmu al mantuq wa itlaq al ism ala al ism litakuna sifatan ala dhalika al ism نعم أنا أنتمي إلى سنية نعم وأنا أنتمي إلى تيجانية
وأنا أنتمي إلى مريديته وأنا أنتمي إلى صلافيته ين تو نما ينوتو ينتبولا جنينجا نعم القرآن كي ورحبانية اتدقوها ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى تامر بوتون ngani no bula ni no manke fenu timen xalon ko nafa bala dino ko نعم nafa manke kini la dino londo be bulle la tala londo bate bula la tala londo be mulo la tala ngam bulo di ñola nga dalilol bule xa keloke نعم جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زحوقا to nyana ta fa banda waxato do hadama di miro do si tare bulla ni xa fa si gole am ko la hadama di ñakon bare kuma kan nyim bula khadum mo la hadama di ñakon na meta to ñabe sabati labe lon na xa fa itala kuma kan te kuma kan nyim bota alquran alkarim la ko نعم bare ni be kuma la ibe kuma la communauté men kono ibe kuma la jama menu ye jama ñinu la hakkilo lo yexé la mirenya long yexé la baranya long ni ro belon tuma menna isina fendino ma ñina musiloti bari ni ko be fendi la mo la hakkilo mi mentan ila miro ta tele malo itele dum malo man ke do mbadi نعم محمد صلى الله عليه وسلم جمعنا فلالك نعم أبي مكة المكرمة وعطو منا يو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أبي ودرون نكلكم إكاية نيلا فيتا محمد كمو من بيدا بلا إلا فيتا نافلو لنسادي نيلا فيتا كانتجي لفنان منسا ينسادي ما نعم bari kuma kan membe da kuma kan yimbula akona dia talien alitilo sabal khalam bulba tal khakaro sabal khalam maratu nyin kuma kan nyin ta nyin kumo nyimbula la fo janni alabato nya sabata la lumi wala kan muhammadu tum نعم amam kuma kan nyimbula نعم aka makka jamano lon wala ka kallo ta jakanta bulan نعم muhammadu sallallahu alaihi wasallam hijrata ta madinatul munawwara نعم ikaye no muhammadu ni ko la ilaha illallah sonto bar muhammadu rasulullah hudaybiya muhammadu rasulullah ka fa ka boje ala kaye muhammadu ni manso muhammadu rasulullah ni sonto la ilaha ata wati bena le de sonne tala rasulullah lam parce que ni to men bota makka wo to wo kafirul khayt to as-sadiqul amin wo jigo membelante faline jigo be seyre malale ni bena sonne tala muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam نعم yin jamana fulo nya khanyinu lonne asonta dingira doto muhammadu rasulullah boje bar dingira doto ko hanal kham fagale madama ambe balwo kono la hanal ka tilo lambulu ba to ka karo la marata ko nyin dino nyi nda nyin kuma kan nyin bulala fa sabati walla ntaka tumbo نعم oto ite men ko ibe tagale ibe takhrulo kele ibe muzahirul kele ibe kawandolu kela ibe kuma la jamano menye jamano nyino na khatara mugolelu mu men khalon ko ibe saljiyo mutalala khata jamano to salji muto sunno ni afarlo ni mustahabul ni melon نعم madama nganne men tartela kombe saljiyo mutala mbe tagala alaya khata na farlo diam aka fahamo ala fahamo dalala ni ba kuta yala bulina iba kuta yala le fen men kumata fi kulli makani wa zamani wala mu alquranoti fen tambita kuna khabe dantege be balu kambila manjare ko fe membe na la sina kha foye ni malo jiyo ta mi khesigi natalo ndo ni na alquran ko ngabu joxo khaja fila ngabu baralu kala men khalon ko alquran xam fatanga male نعم القرآن كوين خلق في بطون أمهاتكم ثلاث ظلمات ينكمو ني بمو جماعه جربه كوتو جمانات لا لا ممبه بني ني ديام bari ngo be landi ngadun technology kono la bi ala ko ha harma di dana kono la debi sabala la ndi di sabo ni bile microscope lu bota ngalon ka fo wi ni ngakuma ka men fo kunu muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyu ummi
nin ko muhammadu mankara aman men karam bole folale bi membe mbulula bi nimba karanka nilam tawratal ni injil ta mol karan ala men buru kha ko muhammadu ñokon karan nante dunya kono la man sotante na soto nam muhammadu ka silo men tan nim man silo ñin ta wallahi nde taala folo fo nga yam fa ñokoma fo nga yam fa ñokoma nam nimma yam fa ñokoma nte taala janni jang Cheikh Mustafa ka yam fa ñokoma benala ñaadi hadama dingi na man ku kele sa fe ma yam fa non wonte hadama dingi la baro dobe je wo benala tourner le te kanne hani bonsor baro ñin sabula no Allahu akbar ibe yam fa la male wo baro wo khatinya biral be balu kono dune ñin punto ka sutu lundo khawuli ni nimiso woto del fondin kelu ali pala fa dua menke dua ñin jabi tabari mbe dua ñin tinya kan fam namo alifa kunu nata ta khadimbayata ko alamu fembole to membe sialeti namo alifa mengo dua ke ala ko dua wo jabi afana ta lo ala dua ma ko manyin tarebulla ala nde baba ka ala dimbaya soto fo a terien a sigi ñogoye a kafu ñogoye ala kan te dunga kharja xe kono la nde nata mbaba terwo je sila kan silo mente silati mengani a doata faye alamu fembole to membe siale nde fa me sigi Facebook la kabe kuma la tilo a jamano ni amambe bari nde be kuma kangala nala kumo ka kilometre wuliyate tege ndelu ta 20 million yate le tege kan yo o ke ba o mbala lon nakku kilin wulu ta bulo kono dale ntom ta man ta nakar la wala nam ala ke ba yala babul la nam ala ko ka fen dabula muhammad ko ka fen dabula ni ma bula la ke ba ya be bulu bari la alfa yantigi nam nuhu alayhi salatu wassalam ala jamanu nam mo ko menu be balula sankeme kononto sankeme sagi san wuli kilin abekeba bari alifantege abekeba alifantege ala ka fen ne haramu ma dama wo man soto kebal kono la memba folo tukku nyinta kala jam albekeba barante alifante nam mbem fa yamar la mbe alifalu yamar la ala ka soro fula la jigi alquranil karim kono nam القرآن وفاسك على لكم كان لتسيح مصطفى نعم سورة الإسراء ألينا دونغا كونو لنغا كران نمم يا كران نخي دينكلي خا كران يا خا كتوفي ألي فالو لا سورو فلنتي ألا سورو من نجيك ألي فالو كان جان يو ألي فا بارتالا والله لا إله إلا الله إبسيلا على ماكو على محمد كانوا نيامن نبي فتلا مغول Allahu akbar bari ko todi yana muyinti ni bota jebe tagla suratul luqman namo dinningo dinning luqman khayamaro men dia dinning namo ite dintigo alqur'ano te kha suratul luqman kare khi ding namo idingi be kala luqman nyokonti namo ite fa be kala luqman namo ibe sila alama ko ala la fital luqman la nyamen Allahu akbar wala tariya kamala suratul isra ala ka ke balu fatandi ku nani lama koy kana nyinke mume kunani ake ya mariya ke ka ku konon toke ya kunani ahi fatandi ku na nila ya ku konon to di maki ho ke ka ku konon toke ni nata suratul luqman nam ala ka dinni bula ke ka ku nani damalake ku tannin kilin ke kana woke luqman ka dinge nyade la tushriku billahi ke kana fulaka fa kana fulaka fa alam
dinni be fula kafula ala ma nyaadi ninke ba ma ala fula nyanga nati xala lo anya ko to namo dinni be ala fula lonna nyaadi wato menne kay ko ala mu kilinti sammarigo ani banko mari ima ala fula nyanga lo anya ko to la dinni ba lonna nyaadi alo nya so ya namo ka fula kafo ala ma fanto nyolam namo bi membe kere be xalon fano men ben nabi fano nyun man saha man sabati man dafa foloto al mo tansi ben sila kilinka al bayna khatambi nyola silo tobe je namo barbi ni nim fonninke fula benta silo kan ni man silo bula almikum Luqman ka di kana taxama banko kan kulu baliyala poloto kebalo pour xalo bi ngayayo fen ke ndunta keba fen na bun kono la maje bari kunu mbeddo ko yaran wato men ndunta keba o keba la bun kono tellement ko xa banko bunya Cheikh Mustafa hani dajiyo mi afay banko kam poto le babe bul xa kenyen ninka kono le dajiyo tupila men kono ni bo kenyen fanam fayle be dinko le sinne be kenyen mburla kono Allahu akbar konga sila kotota wallahi dinni sila koto ita kebala keba saita funa ka traita ma fu dinni ka ko ne tumbe kerin kun namo ala ko kebali alu kana kata jenola ginta jeni ku kelola jeni ding membe dunia kono la biya mi ba encouragement kuma do fa badala man folo 30 la banne kata namo jahannama ding taguman sedo wala la kuma kamuti mi mo ciodi kari do dunga jahannama le nta bo fele wato menna nta ba do na jadi tala dunna non ninta man nta mo je duguti goti bari taguman sedo men fota jahannama o dinglu la wala betala Muhammad sallallahu alaihi wasallam namo ke bante soto la dunia kon menna ke baya betarlanya jigo membe Muhammad la sallallahu alaihi wasallam jigo nyin kilin ko ngun abebe alquran kono la ni ko yen ko sunno mu munti Cheikh Mustafa Muhammadu kam men ke am golu jemenna abe mu faniyaleti Muhammadu bem mu sunnoti Muhammadu ka alquran tarjumale na'am aka alquran tarjuma jigo la ala baro la mu alquran di na'am ki ala numo nyoko Aisha radhiyallahu anha waxto men ne khanyinin ka ko kila jigo mu munti akoy ne qulquhu kal qur'an yamshi ala al ard na'am Muhammadu jigo mu al qur'an lati singibe menna be taxamana banko ka Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam na'am bon mu misir mo leti be son tawoma iyo wo kunnin degere le bala darajo le bala namo ali nga bom misilma yato kumo nyimbe bunyala do hakilo namo nga misilma ya bula silande nga ke mu'minoti do ka funna darajo ma namo imeta misilma ya kono wo bula ke mu'minoti de namo ni keta mu'minoti ya xamu ko je ko kunninna iba fula ba bulala bari ñi man damu to bi ma ñi dino ña man problème o soto bi ñente alanta fula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alquran kono la ako Muhammad akay ñadi wala takun min almushrikin akoy kanaka fu mushrikul ma min alladhina farraqu dinahum wa min khila dino jenjem bebe lori ñi ta fana ko ndel be tonya to tonya be la iyo ndel be tonya be la tonya be la nam Muhammad be kafla mushrikul ma tuma joma bari kumo nyin ko tole bala namo kumo le be koto nyin na namo taguma sedo mumunti nam be wakati siyama isa kame alhamdulillah insi kumo nyin fo kende Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bada man kuma ni diala nam bada man kuma ni diala ko foni wahyo jigitaka nam
bi ba fe nim badi no do kacca je la parce que wato be men fo kan afotante wonyale karanta la wonyale namo bari men an karangala an ka ente mira lañi namo afata muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in hu illa wahyu yuha namo bara ma fa la yatakallam ma fa la yatahaddas non nyabonye na kan kono la kuma sababe je nim ma ñin ko to lo ngebo ñoto dron Cheikh Mustafa problème wala mo nam abada man kuma ni diala kalam asike kuma kanati hadith ay ke kaccati bari ñim bebe kanne to kan me ngalon ko Cheikh Mustafa fonge bo ñogoton na kala parce que ni kon na kanto fon ñogolo e kon na kanto walio e kon na kanto fatan yo e mukuma sabalete menga lon koy ben na kan kono la barinte bunda kilin ba fo kam men ñogole balon na mum kare de min kare sande fatantale namo ila miro le del manke kilinte be xeta silata namo karnin kare sande wali talet ngalong ila mirol lakke balia kilinti kelole fanan dun taje namo karnin kare ibe sonko kam ni nga ku dimini na kena wallahi kuma dimini na fay namo balon na jana ka ko nyin kuma sabo nyimbe abe lorim bundale le na funge bu nyoto ila ka chatale wahayo manjiga kam namo akuma tale wahayo manjiga kam namo ninga jube bi hadiso mem bebe saferun dunya kono la ko muhammad sallallahu alaihi wa sallam namo tantala kanyim befo ni ga hadiso nyim beta kilin ya ga muhammadu siyo tay ka konte kilin ya mustafa ni ha additionné sogon kilin muhammad la balu kono la kan ka hadisa sabafo sogon kilin namo akan ka hadisa sabafo namo hadisa million yate membe safere ni ha be calculer ha additionné namo otumo muhammad sallallahu alaihi wasallam ami sino ko ba ni ko wato do ba falale anala sahibul be kacca men kala walla ni ala numu ñol be kacca men kala walla ni modol be kacca men kala wala lel muhaddisul ti ñin kacca ñin be wahayo manjiga kan ñin be la namo bari nimma muhammad sallallahu alaihi wasallam nimma la silota be kutar la nya yawmal qiyam namo no ngajan mbela problème ko no la yo yawmal qiyam wo be nukul nin dolu male yo no mbellon na hakkilo ni nganne lo kono namo tafu ni lung abe silale na nganne dan khani atay man ka fa lung be silale konti bo membe je yakankato ibe o mirale hakkilo kono la bari ñin dunia ñin kono la la problème on kono la plupart bi mo ko mengalon ko ani ala fils de painta mansia namo na alfalma million mara namo ma milliardul mara namo misilimo mi sefa misilimo mi sefa wuli fulatano ha mara wela hajo la mansiama waxto melne sigi ñoko be gole akono namo alfalu bara tanyen na la xake gullo kono xa ñoko sutura gullo kono namo bare bi alfal be ñoko la bokan na fulo la ndale dinga soto ndale xa soto Cheikh Mustafa ni ko be do ala khela do jabi namo folo kuma kan be bola neng menka namo wo nengo kato nyafu akana nyafu njube namo jamu ko mo membe fe ala khela do jabi namo ibe men dunne konoto yo ake fensemo ta ake halaloti Allahu akbar ya Mustafa ni ba fe kha ala tara khela do jabi yo
Cheikh Mustafa ibe fano mendun na khataka ala taradula dala son nambaro kana tarato namo be ngoni manna gullo befo mampare to nyafo namo mbe baro la ko ça soit CDI ou CDD namo inin tibabo benta kan na contrat ke imma fatafin imma arabe namo akoye benta baro ke la 7 heures de temps le par jour namo yin 7 heures de temps yin par jour baro yin munyinati namo e fereta ikilin na beje patron te contrôler namo e khala baro bula e khatanga taje 30 minutes une heure de temps ko per ina kuma tasara men na karo sata ila sara da fari e khat dala sitan bole khaki fama wala khaki nama fano sanyin na wallahi alazim e kha sunya le khadiyama na doate alanta jabila ali ejana jamme vote parce que jam sujet na alimamo de Poitiers nene bataye la ko kaldundo ako koni be kala mislimo lati fuye xake mislimo lati ako koni xaru sax entre même mislimo lati na baradula tiba bol na baradula ba bebe barakan lakin ne tiba bebe jeli bar commission isa je sai ngana retardement iko ko 8h pile ko baro hadamuta ako ko siama biya hamen na krosi konte le mislimo lesna 20 minutes de retard ya hana ya excuse ke ya baro damuta ni ko nyamen na ko baro fanan baro be banna 16h30 16h10 tu ita bata wuli ibati ma ku fanga ite fongo kala ani mesema ni ate dum bi sara kan yin nala kompile la ako kijana sunya le ila ko mo nyana ngiri bula wala la ako ko misilme as tahamanya le bala ni ba fi hakke misili moduti fonga hakiltu ku kanya ngai le ku wala ka ke ndana yidu bula janna bi de mala jang haya imamu inna ku mo foyen parce que ifundo jana si jamme matem parce que ntel ba fulan ntel membe bar la ba fulan kombe barakan men gala kan bari ndakara mo do mo kan jamme na anin nga kam me fiel jamme na c'est très important haje nya safani na mon tribila donc ngajimbe namo okay nin sita nomma wona fulo beta alifa menyante nyinin kala khayn soto nyaadi ante nyinin kala be salo ke kanga waqto la ba mbe kuma golo balla la general bente namo bare ni tiga toli kilin bulate da to ida farin tigole ba bella bola namo madama menu be suo kono la inte kiliro kela jan he dindu ya mari waqto menna modo lon samira ko o fana ko non famle na ni tebalo e ka baro ke e ka kuluro ke nsa pon ke nyina tale bari manyene ka fenna fa laje namo e ka fenna laje afwan e ka fenne laje namiro to ka fo koy nyina tale bari manyene la baro sembo be ke tamonte al khulq hakilo namo anin niyo na alfa fulul khaym barakende namo inte mo jala folote sa fa mankaram bari ko amankul namo wado namo bari na fulo mo fendoleti wala sonia mo fendoleta si mo la nyinale namo wala be kerin nabi namo mo wato doke ni gwa kono la si hakilo la bula sonia keta dolu bulula arjanno sototi namo safaronte basiti men na problemo fen ne ben na société kono la bia be ko tamo nyini ni tamo na habeti namo atela kha betinya namo hinno banta kuluwo banta silamu ya fan banta même benta même madron ho baroke bira kuma kanto pake barato tagamala lu manka wa nyoma be wasuri nyoma itele benta la bon sarala itele benta la balwo dilan benta dilem
mo man kan kala sababu te hormone bunya ka banni te pare que ni haje sube problème o kono la be bota jan abe bota jan puta tuba ni événement zéro ni menje kerinje annuel ka damuta jamani nin jamani mugol be bola jamano beto ala damuto nin saintema tamo ka sembo soto tuba lumenna wolu la nin ko nin damuta zéro membe ke kan tiwawon talibol la bo ka dunia be muta o wato la ka sembo soto je namo magalo mem fele ke la tuba mbake talibol la jenje dunia kono la ka sembo soto jom fantilo kende yafsali serin salu jamano le ñi tuba ka fa ñi fanya ni mamo million yate be na la je akata serin salu le tilo namo o brinkele tout restement namo mais folo to niyo men tunte bokan wala niyo be bokan bi ni magalo ñi sita ala damuto ni ala bantema accident membe ke ni niyo be tu kan ato Cheikh Mustafa sifru membe di kan archive folo ñimbe fenne be bula kam mo ko ni be mo jonya le ba fe kha jonya kana jonya sembola kabla kutula namo iba jonya la hakilo la namo ni ga mo jonya hakilo la iba bol ko le ken ta gelu en général namo fen ni nim ku kendo la mo nabota na jere ma fa la njutu tabela namo bari lo fata pin kilinga e fata ge kilinga nio fata ge ka fo lo mo tonyati namo parce que ka jubele ni nyato en to intana gido dila na ngam fankele namo ikolo nga ku kilinta nye karan na kana namo parce que wandi kan ni ka karan ni ba fala wato la bara sabale bema namo ni ka wandi kan karan Cheikh Mustafa ni ba fala folo fere mira ke ga men na kan karan aussi mira ya namo ni ba fala fe ga fo inengele le commence à fa nengele nyami namo ni ba fala fe ga mira le lon kana foto ka kono la men benna mele kana fo nyen ko kar ka foto le namo ibe bara sababe ke kan wakati kilin kono wala ka ke bi dinning sa fanke ba maji dinning na fanke ba ma namo dinning ba fanke ba ma jale nyadi doni le ba ko ami dono men sammano namo mo mala nyunga la fa la khata namo mais pour nga bonnim problème o imbe kono la moi je parle à la jeunesse namo karango karan ni ka ke dunia kono la londo so namo ni ka londo so ta fe khane na namo na konante ya bomba ndamate namo na communication la sia namo isi mo do mira ka fo ni muy mo ko ne te communication l'internet yo wallahi ni mo communiquer ta dro bala miro lo ne bala takbulo lo ne bala hakilo mutolo yo inyo be bara nyo yala le yo bo keta nya mal musa go kala wona amin ngafo men sio ga siante douane te dialaye bari nte sio ga siamente douane be diala le woy namo wotom hadama dingi be tema kunnan ka yadron al wasat yo be tema kunnan ka yarne o talinga communication la siantema yo une fois que communication dun tantema wakto dote ka consacrer et sacrifier alaya kana salji muta kebe na filkena kana fo ibe sunna filkena wotan consacrer alaya khadi ala hadamatin dole na khalla ide san al khafali ini ala 5 minutes kacha kono la khatta men consacrer ibana fala kubala ntoko nafa basoto nabuli ko namo tagman sedo mu kunum ni la dama falin kono la nga hakili basoto kono namo aka ni sewo menken hani nga suba mu me beke na filola ani sewo tmodo ala badila na yomal qiyamah nam bari ni dunia ni kono la ke nga ni sewo men soto kono la nte wo soto la na filo ni nam na communication la sia nam
kari ngamira e xambe mira muy la miro leti yo bari ni kan ko communiquer xalon jom en réalité yo na be sila kam mente silati fonyi mo won xatar le société économique de la mission na fanta nam be xatar sommet droit be xatar sila bakilinka amandi alafan nam mi yenge amandi alay non amandi alay kumo ni toujours ni ga fa be bunya la hakilo dol male yo ala ke fatandi mem bela betuje nam akhe bula mem bela beke d'accord mais tubo na taminto ni man silo bula il faut ya silo bula hana tubo bari silo bulo kana ke ala la dafin tonyo te at silo bulo ka ke fan tonyo nam ifan tonyo ka silo bulo wala ka ala tarasi yam fango nam mentelun nam fan tonyo nsabuntale nonna adama dinglu ala la dafin lu toro wala be mbulla dum fo nga bole nga nyoko ngay be nga nyoko khadja fe nga nyoko tinyandala ndala kallanke ani na makamo be lonno leto dobe bola be Cheikh Mustafa nanila abana nanila aba fa nanila ba burjo benanila l'inconscience ici mira qui réfléchit juste une seconde Mustafa kamu handicapé ndala balu ko akamu kenna akuma dole fa ni ndala miro mambendro bolonga bongana ni ikeba fa ke mo balete naniro boleda hani ala khe prévoir wali wala kama wallahi inta kala wali namo ini hadama de albe koto sitala lumenna ini asigital kala koto siti namo wonu albena miro tal khala siti ala leka namo alla tago kono la dona taje alante doto namo kana abandonné katay khayela may kha ala dungato namo ni katata ke bayela malaka ala dungato na mansonye akige khabat namo gotato ala le kam namo nar kudanta nimbeje wolong ala ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabi namo qul al haqq man sa'a yu'min wa man sa'a falyakfur namo to nyapo mo goye nadiata ya ke mu'minoti nadiata ke kafiroti namo mais la mission mo menti kate khayela ma namo e kana abandonné namo wato be de ko ni Cheikh Mustafa jang ndi la lola le ndena la lola le bar da fa dan tabije parce que mena la ko ba fe la ala ko parce que nimbe monter la be tan la youtube la tay hatu wo fo de jan sa en ka ke comme ya jam men fo sa se bu nyala mo hakilo ma ni man fi ha fili le wato dolu e hal tala tara tala fa nan ma sa ya muleti ala ko hi fa na sa yam ha donc comment so le mo attention no dinyalima tako man tinyaro no encourager man go ko modu encourager bara antala te mo yam fa man soti bon anara yam fa imbe nya bala bi e halu mbeta kuma fulan ka fiya membe na kulto parce que man non be je mbedan na gidi gidi do ha hala jarjara donni après émission nala ni natalu men nan sena non wala kada la jirwa ala le se ko be no ala le mo ala tiya te se ko be no akoko nin hajo bulata konse ntidingana ajali belara la duwa se tala le mo la se wuli le ajali haduwa nya wo mo ko le ti bon ma wo ketanati bari mbata kuma fongolu kam bi membe kirim bi na muso de be nyagari wole mo bi na lagine jambi ani dulal te fa ba kalamale biolu be sigrim bi mogol be kirim men bata alta la pilasita hakila pilasita konto filo femfe na bi la isa be jara abita tahara tahama nyali men kan siden men be tahari kam parce que asiama bi yesa wano le tari bulu ifanam bele tasbi le be ko le bibul bara kenya ni ala ko te ben ni tata je ni problème kilin ne bi ni kete ma ni bota je mo muso le motia asini si na muso bla ni honna asa fa ki si na muso dem asa fa ki ke hay na kila se fa ko muso ge mal muso fi mal e ba abata tahila kula e ba tahila kula saha abila sinin foli yen donc ma fi ngat résumé le kenon to barin se na na yinka spécialement ni menana fulan ko fi ale ka mais janna jara donni ngabula no halu kota bismillah alhamdulillah Cheikh Mustafa jana dun la dole la namo men la balo be den ngala abena déranger la donni ko ne lo mo moria la carotte namo
ngatar le muriya nya kumo be foka ku sabatri lam namo bar mbena la je kam mi nyamba sole kala je namo Cheikh Mustafa momo ni nga muriya lo kalong ناخذ جان القرآن آيوك لا تخف ما ليس لها به علمك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان أنتم مشغولا نعم موريا نكمو ميتا فولا ما ميكا مغول نمغول فان تجتاتو لي جاني يوم القيامة غولون تلالا نو نيغولا كوتكي نعم ndani mo gonte tegela ñogola to foro medun na to xañani mun fan moriya نعم gullo membe je nabe fo ilmul asrar والله العظيم ني على كان خرجخي وقتولا نعم فانو اسيدو be bakole anin ta tante woti نعم nanare xake ixane nare ngafo نعم ba fole nyana ke wonya نعم alqur'ano gullo dolu be je dandar lalo le ketel al kana son mugol xanillo men mu kafiro ko be katate manna dino kono lal kana so xalo nente be kala misilmul toralan le ti ko nyina نعم wol mu gullo le te nga fole jamo ma oti tum min al ilmi illa qalila نعم القرآن مومي بخدمه تبخر مفهوم سورة الناس أبيمو بسولي مي ألمان كوي دين تماتوف لندو تفودني بار ودني وني خلا بارا ولا بكلا جماعتي لندو مانكي انتي كونغا مين فودين سوسيو كونو لا ولا مين فودين حكيلو كونو لندو يخا ملو اناتي خلا بارا مول خي منافعا على خيفا منافعا سيركو نيندولا موي ترى بارا دوكي كان amalong baro beto menga gu alaya beto wala mo fula kafama bar fula mi kafuno ala fama mo wonte dunia kono memu dubulti ça n'existe nulle part har funelu dubulunti نعم nionte menu ka kankela dubulti funelelu نعم bar ni tunsi keno dubulti nin do ha domoro ke do ha kana kafa نعم ma dama wol manke dubulti be fula kafula alama munna نافله جان سورة اللقمان لقمان كادين لا تشركوا بالله كنا فلا كفو علما باردين انت فلا كفو نولا علماني علم كيبا ما على فلانيا يتا جام يو نعم انت كينولا نين كيبا ما على فلانيا يتا ديني لا انت كينولا على انت فلا كفو نو نعم كيبا دروني فلا كفو نو علم نعم سيا مصطفى نعم خبو على ينسلو تو خنا ترى على فان بالون نانون ne ko nga joni menda halon ka fu ko dar man so bela wala kala filo nin san tema ka tu bo trambul نعم mena la je flase ni ان شاء الله ala khadama dinga aga fen men ka jakoti wala ma niyoti نعم ala ka niyo ke khadama dinga jako baleti نعم waqto dolu ila niyo dia si samba fo xela ñina ala la farlo doku نعم niyo dia waqto bar waqto men xalon ko ni la jangé bula ñina ya sagi alam ala yam fatel junugo bari bo siloto ta harama ding sunya ta harama ding jene ta harama ding ko to batege ta harama ding ko makumo نعم awa na kun tota janke na ka jadi la reso betata abata bloqué medana jande bi folo menal menal ni ka jadi benal ni ala sonta mena fon ninke li kontonna ni wolumu ahmad ala ko aman ko pelenu ouais c'était ni ke mba la lo la janne be suspense benala wala hadati ni ko kama ok janni be wala misil molien be na fondin kili konton na jam c'est même be kili janni sen jabi bi be konton na a fo misil molien mo nin ko fo la le meti ou bien ni c'est maninga kan na fo ni c'est so kan na fo fondin kelu be ya le mo janti ta le mo janti hadino nyasi fa misil molien hasumu ñoxo ñeng ha ñoxon ke kilinti ha sentan la sobo jambe na fonni ke konton na janni wolo mo ahmaduti
Cheikh Sirim Bamba bare amabi so mangande netene fonni kele muyinti masha Allah mbe do ala yan almasi mayala Allahumma amin 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 be selu kontonna selu jabi jabiya masha Allah ustaz fonni kele muyinti ni haje ko dinningal hilo nya to ben mun nan telu haju e hamen fusayen ko fonni kele mo Allah kila sallallahu alaihi wasallam bin Allah to menna ke ba do nabi jabi ba fulan Allah bi kay ko dinnin korto woto dinningalu ngalon ne Allah londo sita de jema woto albe ke ba be bunyala de ke ba mu ke ba le to mo men na be ke ba ya pidasi la ngolon ne alfa na ngolon ne alisi wakali e c'est le contona abdike Ousmane konta fana be jan la ne waxto ento alsonta mbe katalale kido waxto ento mba fana dapo ni na be dalla do war hada do kanja Ousmane Cissé inshallah alay ba fo de konton Marseille alay Mamadou konton hapilan darame konton alay ba fo de konton Amérique e bata de ninga madam na karam ahasia ni ngi madan sai ninga madan damta mamme to ko jam be si haket parce que ndena nete nonte tang sena perdre mbulula bari al salon ngam mamme to ko fo wala fa be ni so no me la jam anim me fa na mba fi xananaare al senanaare alsi abonné na pass fanan na mo kana la silan janyade ni men ko jam manyin ko beten na nanare handa ko to bo nanare ifana ngana nanare ya hala saka ya ha se ya mani wolo mani wonte ya hana nanare ki bena la ngafo kinte na la nonte kom mais na be bendi ne mako ala kote ki la kote ha muslimi ade ma habari nya ade ma ni nga data ko mo fu yen jay fana nga bon kam mais hana fo ko jay fan konte jahola ya mustafa ise doa muslimo de mela harfo la tege ja harni ko ala ma fo kila ma fo ko mo ni ngafo namo nenay namo ahlan wa sahlan namo bi nga point de lu mahdron namo lenala argument menu kan ka développer namo de oustaz Cheikh Sirim Bamba mba kontana kende namo de Cheikh Ousmane Cissé mba kontana kende namo de Cheikh Bakou de mba kontana kende namo rapo nyamen to dam mentionné ni man fo ante ko le bijang sen le bijang ale Mamadou sen le bijang ale Mamadou le bijang ale ba fo le bijang betel ko ma kende non fem ne ko betel marigolo ma kende Cheikh Selou de courage namo Selou courage kusi mentionné adunya kono la namo baro barani khadamu tay salon ka fo ko ibe affronter la belle namo bari to tiñani doxayama wonte mu ko la sagila ko madama ibe men be la ringa la xafa ko alquran wala kila la sunna ne tiamu ka fambe doale tele hanim bi namo alamu inata ko hero kele amma min Allah ya rabbi almuntu la ñoko fe almudino fasan amin Allah ya rabbi ni alxan kharja xe waxati kutenna insha Allah kumo be siarin ku siama noma men kalon ko hadiso lel moy be nakanjela mais benala hadiso alquran ayol natela ka combine bi jamano la nimba fe khata namo wulum be natila lante kala wakati jandi insha Allah nadia ta menye ala sibula kunna dia jon kono la nadia te yen iba alama kitin tentel bulla dunen kono la jang namo membe madron kha foye ala ko nganyine ke ala ko kana nyinke nam ninga ala la baro ke ala sin sarala ninga ala baro tuje ala la ben sarala la nam be duala ala mu dunia sumayala amma min Allah ya ala mu dunia sumayala ala mu teben dunia be amin amin nadim fanye nyamena al mun kala wonya menni ala takidi amin al famenu ni sawata al mu bada belo sone ale amin amin Allah ya almu dimbaya la suturo dunna bulula almu kala ala sabuti ala ni la salli ala rasul sallallahu alaihi wasallam ko barka merci beaucoup jama ba fa la be on va ala motmo merci beaucoup